ایک بلیک ڈے کے طور پہ منایا جائے گا. پاکستان کے عوام ایک پیج پہ ہے کہ اس سلیکٹڈ عمران کو جانا پڑے. چینی چوری میں این آر او, آٹا چوری میں این آر او, تیل چوری میں این آر او, اور سب سے بھر کر آپ کے سامنے کلبھوشن یادو کے لیے بھی این آر او. جس نے کشمیر کا سفیر بننا تھا وہ آج کلبھوشن یادو کا وکیل بن چکا. کشمیر کے سفیر ہونے کے دعوے دار کلبھوشن کے وکیل بن گئے. پارلیمنٹ اور عدالت میں آرڈیننس کی مخالفت کریں گے, بلاول بھٹو کا اعلان. 25 جولائی 2018 کو الیکشن نہیں سلیکشن ہوئی. ملک میں کٹ پتلی راج چل رہا ہے. عمران خان نے سب سے زیادہ این آر اوز دیے. سلیکٹڈ اقتدار میں رہے تو معاشی حالات مزید بگڑیں گے. پی پی چیئرمین کی پریس کانفرنس. عید کے بعد حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن. پی پی چیئرمین کے رہنماؤں سے رابطے. بلاول بھٹو کی اختر مینگل سے ملاقات. آل پارٹیز کانفرنس اور سیاسی صورتحال سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال. بی این پی کے وفد میں آغا حسن اور میر حمل کلمتی بھی شامل. جس کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا ہو وہ جمہوریت کو کیا جانے. کون کس کو ڈیڈی کہتا تھا. ریمنڈ ڈیوس کو آپ کی دور حکومت میں چھوڑ دیا گیا. شور مچاؤ گے پھر بھی این آر او نہیں ملے گا. ان کی دور حکومت میں ہر دن کرپشن کا نیا اسکینڈل. انہوں نے تو حج اور عمرے کو بھی نہیں بخشا تھا. 50 سال پہلے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تھا. 50 سال بعد بھی وہی نعرہ ہے کسی کو روٹی کپڑا مکان ملا. پرچی سے سیاست شروع کرنے والے جمہوریت کیا جانے. بلاول بتائیں ایوب خان کو ڈیڈی کون کہتا تھا. ریمنڈ ڈیوس کو کس نے چھوڑا. مراد سعید کا سوال. کرپشن کی باتیں کرنے والوں نے حج اور عمرے بھی نہیں چھوڑے. جتنا مرضی شور مچا لیں این آر او نہیں ملے گا. دو سال پہلے پاکستان کی معیشت 5.8% سے ترقی کر رہی تھی. آج ٹھیک 2 سال کے بعد حکومت کے بقول -0.5 ہے, لیکن جو اکانومسٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ -1.5 ہے. یہ 6.5 سے 7% کا کریش ہے جو 2 سالوں میں ہوا ہے. آپ کو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. 2 سال میں ملکی معیشت تباہ. مہنگائی, بے روزگاری سمیت تمام مسائل کی جڑ پی ٹی آئی ہے. احسن اقبال کی پریس کانفرنس. حکومت ایسی قانون سازی کر رہی ہے جس کے تحت کرپشن کے الزام میں نیب کسی بھی شہری کو 6 ماہ حراست میں رکھ سکے گا. لیگی رہنما کا دعویٰ. احتساب, ادارہ جاتی ریفارمز, کفایت شعری کی مہم, احساس پروگرام, کامیاب خارجہ پالیسی, مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر بھرپور انداز میں اجاگر کرنا, کامیاب نوجوان پروگرام, ڈیمز کی تعمیر, کم آمدن والے افراد کے لیے قابل استطاعت ہاؤسنگ منصوبے, ترقی کے سفر کا آغاز ہے. اقتدار ملا تو معاشی مشکلات کا سامنا تھا. وزیر اعظم کی قیادت میں عزم کے ساتھ نئی اصلاحات کی جانب بڑھے. فرسودہ نظام سے بھی چھٹکارا حاصل کیا. ملکی ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہے گا. حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی گفتگو. اپوزیشن نے نیب کے قانون پر اپنے تحفظات کا ذکر کیا. 5 سال پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, 5 سال نون لیگ حکومت میں رہی, تو 10 سال آپ کے پاس مکمل اکثریت بھی تھی اور اختیار بھی تھا اور بہتری لا سکتے تھے, لیکن نہ ہو سکا. اب آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں, ہم حاضر ہیں. کرپشن فری پاکستان سب کی ضرورت. پیپلز پارٹی اور نون لیگ 10 سال تک نیب قوانین میں بہتری نہیں لا سکی. حکومت نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے. گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے قانون سازی ضروری. 8 بل تیار کر لیے. شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس. کرپشن مقدمات پر 30 دن میں فیصلہ ناممکن. 50 گواہ بنانا قانونی مجبوری ہے. احتساب عدالتیں مقدمات کا بوجھ اٹھانے کے لیے ناکافی, جس وجہ سے ٹرائل میں تاخیر ہو رہی ہے. حکومت نئی عدالتوں کے قیام میں تعاون نہیں کر رہی. چیئرمین نیب کا سپریم کورٹ میں جواب منظر عام پر. لاہور, کراچی, راولپنڈی, اسلام آباد اور کوئٹہ میں اضافی نیب کورٹس کی ضرورت.
120 सेशन जजेस नहीं तो रिटायर्ड जज भी तैनात हो सकते हैं। प्ली बार्गेन की इजाजत हो तो कई केस अदालतों तक नहीं पहुंचेंगे। चेयरमैन नैब का अदालत में जवाब। वज़ारत कानून की सुस्ती की इंतहा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 3 का सिर्फ एक कमरा बनाने में साल लग गया। जज असगर अली कमरे के बगैर ही मुकदमात की समाअत करते रहे थे। दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। तुर्बत के करीब दहशतगर्दों की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग। लांस नाइक जावेद करीम शहीद, 3 जवान जख्मी। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। हिफाजती तदाबीर पर अमल के मुस्बत नताइज। कोरोना दम तोड़ने लगा। 24 घंटे के दौरान 24 अमवात। मुल्क भर में 2,71,887 मरीज। सिंध में 1,16,800। पंजाब में 91,691 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 33,071 और बलोचिस्तान में 11,550 केस। लाहौर में गंगाराम समेत 7 अस्पताल कोरोना के मरीजों से खाली। शहर के 5 सरकारी और 19 निजी अस्पतालों में सिर्फ 153 अफराद मौजूद। 23 मरीज वेंटिलेटर्स पर, 44 आईसीयू में ज़ेरे इलाज। NCOC का इजलास। मवेशी मंडियों में हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग। ईद उल अजहा पर तफरीही मकामात का रुख न करें, इज्तिमात से गुरेज करें। SOPs पर अमल करके ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। असद उमर का इजहार ख्याल। ईद उल अजहा में सिर्फ एक हफ्ता बाकी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। व्यापारियों और गाहकों के रिवायती भावताव। SOPs नजरअंदाज। छुरियां तेज, टोके तेज। नस्ली कसाबों की डिमांड बढ़ गई। कहीं बुकिंग बंद, कहीं फोन ही बंद। बकरा ज़िबा करने का रेट 4 से 5,000। गाय की कुर्बानी के लिए 17 से 20,000 रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का तामीराती शोबे के फरोग के लिए अहम इकदाम। 1 विंडो सिस्टम मुतारिफ। ई खिदमत मराकज में NOC बगैर रिश्वत मिल सकेंगे। अवाम को फाइल्स उठाकर दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। उस्मान बुस्तार। वजीर सेहत पंजाब की जेर सदारत इजलास। फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मुख्तलिफ तिब्बी दर्सगाहों के इल्हाक की मंजूरी। सूबे में 5 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गेम चेंजर साबित होंगे। यास्मीन राशिद। चौधरी बरादरान से थिएटर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। हुकूमत फनकारों के साथ फनकारी ना करे, थिएटर खोलकर रोजगार दे। चौधरी शुजात की गुफ्तगू। SOPs के तहत काम की इजाजत देने में कोई हर्ज नहीं। चौधरी परवेज इलाही का इजहार ख्याल। जो APC थी वो समर आवर हो गई और उनका भाई जियाउर रहमान साहब डिप्टी कमिश्नर कराची जो है वो तैनात हो गए। इंतहाई शर्मनाक ये तैनाती है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने मौलाना फजलुर रहमान साहब का और जनाब मौलाना आसिफ जरदारी साहब का और जनाब आपके बिलावल जरदारी साहब का चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया। फजलुर रहमान के भाई की कराची में तैनाती शर्मनाक। मौलाना को APC के लिए कोशिशों का फल मिल गया। फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और बिलावल का चेहरा बेनकाब हो चुका। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। धरने की सरबराही की हामी भरने पर सिंध हुकूमत का मौलाना को पहला तोहफा। टोकन के तौर पर जियाउर रहमान को DC सेंट्रल लगा दिया गया। जाली डोमिसाइल के बाद अब जाली अफसर भी लाए जा रहे हैं। हलीम आदिल शेख का रद्द अमल।
सरबराह पाक फजाइया का PAF बेस कादरी का दौरा, ऑपरेशनल मशकों का मुआयना किया, पेशा वराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार, दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं एयर चीफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं आमना सजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिनका कहना है कि इमरान खान कश्मीर के सफीर बनने के बजाय कुलभूषण के वकील बन गए हैं। आज का दिन यौम सियाह है। 2 साल पहले आज के दिन इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जारहाना अंदाज, तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुसलसल वार जारी, कुलभूषण से मुतल्लिक हुकूमती आर्डिनेंस पर सख्त तनकीद। चीनी चोरी में NRO, आटा चोरी में NRO, तेल चोरी में NRO, और सबसे भरकर आपके सामने कुलभूषण यादव के लिए भी NRO। वो जिसने कश्मीर का सफीर बनना था, वो आज कुलभूषण यादव का वकील बन चुका। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 2 साल पहले आज के दिन अवामी मैंडेट चुराया गया, कोरोना की वजह से भरपूर एहतजाज मुअख्खर किया। इस दिन को मनाना बड़ा जरूरी होता। अगर हम कोविड के दौर में ना होते तो इस वक्त पाकिस्तान के सारे सियासी जमातें सड़कों पे होते और इस सियाह दिन को, इस ब्लैक डे को मना रहे होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में तारीखी करप्शन और बेरोजगार कर दिया गया, हुकूमत को अब घर जाना होगा। जब अपने अपने कौम के लिए बड़े फैसले लेने हैं तो आपके उस पर कंसेंसस बनाना पड़ता है। इनमें ना ये सलाहियत है ना वो अहलियत है। हर क्राइसिस को वो कैटास्ट्रोफी में तब्दील कर देते हैं, और जितना देर ये हुकूमत में रहेगा, पाकिस्तान का हर क्राइसिस से कैटास्ट्रोफी में तब्दील हो जाएगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवामी हकूक के लिए पीपल्स पार्टी अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। इसके जवाब में वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि पर्ची से सियासत शुरू करने वाले को जमहूरियत का क्या पता। उन्होंने सवाल उठाया कि अयूब खान को डैडी कौन कहता था, रेमंड डेविस को किसने छोड़ा। उन्होंने कहा कि करप्शन की बातें करने वालों ने तो हज और उम्रे को भी नहीं छोड़ा, जितना मर्जी शोर मचा लें NRO नहीं मिलेगा। जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत को क्या जाने, कौन किसको डैडी कहता था। भुट्टो हल्फ ले रहा था अयूब खान से, तो सिलेक्शन का अगर वो मंजर भी आप दिखा दे। फिर उसके बाद दूसरी जुमात बनी जियाउल हक जनरल जिलानी। आपको पूरी कहानी पता है कि किस तरह उनकी कोख से इसकी सियासत ने जन्म लिया। किसका वीडियो बयान और किसके स्टेटमेंट को ICG में पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया, कुलभूषण का नाम लेने पे आप कतराते थे। रेमंड डेविस को आपकी दौर हुकूमत में छोड़ दिया गया। कश्मीर का बोर्ड राजीव गांधी के दौरे के मौका पर आपने हटा दिया। फेक अकाउंट्स की JIT थी, उसमें इनके अब्बू का जिक्र है, उसमें जिक्र है कि किस तरह इनको सब्सिडी मिली। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.